Że marihuana generalnie jest narkotykiem. Niesie ze sobą zło i śmierć. What governments have to do worldwide, they have to repeal these laws. Take these absurd laws and throw them in a trash can where they belong. Because they're all based in corruption anyway. Izjava državne sekretarke na zdravju, da ne bodo dovolili bolnikom, ki se bo gojila konoplje, je škandalozna in bi zaradi tega morala leteti z tega ministerstwa. Dlaczego w naszym kraju ludzie, którzy szukają czasami ostatniego ratunku na przeżycie, muszą korzystać z czarnego rynku? Ponieważ jeżeli coś może służyć leczeniu, jeżeli coś może służyć pozytywnym celom, a nie zabija, to porządek prawny nie może tego. Nišče nima pravice odrekati česarkoli, kar dokazano pomaga, ne? Samo enega zaradi tega še zraven kriminalizirati. Naj še povem, da je Vrhovno sodišče izdalo že do zdaj 6 sodb, v katerih izrecno navaja, da gojenje konoplje za lastne potrebe ni kaznivo dejanje. Ena od izjav na letošnjem izobraževanju je bila, da pač policija ni zavezana k spoštovanju sodb Vrhovnega sodišča in da včasih upoštevajo, včasih pa pač ne. In če ni treba spoštovati nižjim sodiščem sodne prakse in izvršne oblasti, zakaj potem imamo sploh Vrhovno sodišče? Če vedno znova morajo udeleženci v postopku s svojim denarjem dokazovati do Vrhovnega sodišča, da niso krivi. People which are smoking cigarettes are not criminalized. People which are drinking alcohol are not criminalized. And these are two real drugs. Do pred 7 leti sem imel konopljo za kriminalno zadevo. Ne? Zdaj imam pa za kriminalce tiste, kateri so konopljo prepovedali. Bardzo mi zależy, żeby móc bezpiecznie, bez narażania się na problemy prawne, stosować olej z konopi. Dođete iz Bosne u drugu državu, pređete 2 granice i sretnete se s ljudima koje nikad niste vidjeli, kupite ulje. Ja sam slobodno prenio, vjerujte me, nisam ni kriv. Ponio sam nalaz i bio bi iskren da me neko prekontrolisao da nosim, bio bi iskren da je to lijek. Nosio sam nalaz njegov da se vidi koja je dijagnoza u pitanju. Nie pozwolimy absolutnie na zrobienie z tego człowieka przestępcy, bandyty, dealera. The communities have to band together and say, listen, we're not enforcing this law anymore because we see our people, our grandmothers, our children, our grandchildren. It's crazy. If somebody is on a medicine that is benefiting them, that they feel is life-saving, and they're stripped of this medicine, it is a form of torture. Bolj si jezen zaradi tega, a ne zaradi tega, ker veš, da ti ena stvar lahko pomaga, pa ne smeš iti do nje. Ne morete tega omogočiti. The sick patients are still forced to buy on the illegal market, and so it leaves them living every day in fear of arrest and prosecution. So Boję się, normalne zachowanie ludzkie, że się boję, ale uważam, że w życiu są jakieś priorytety. Zelo pomembno je, da ljudi ni strah. Tudi če se, ne vem, kriminalizira, kot smo se seznanili, ljudje morajo se obrniti potem, se pravi, pritožbe, angažirati brezplačno pravno pomoč. Se tiče brezplačne pravne pomoči, gre do neke inštance, naprej je pa treba najti pot, zagotovo, da je to, ampak se pravi, naloga varuha oziroma varuh kot inštitucija tukaj ne more zagovarjati. Ne? Lahko pa opozarjamo, lahko pogledamo, kakšne bi bile druge možnosti in mi proučujemo in bomo tudi zavzeli stališče na to temo. Imamo primere celo, da so bili kazensko ovadani, ker so jim policisti zasegli joint in so prebirali, kaj je tobak, pa kaj je konopla in je bil za to kazensko ovaden. Imamo primere, kjer je dobil za 1 gram konoplje nepogojno 1 leto zapora. Naj povem, da je kolegica, ki je prisotna, imela hišno preiskavo samo zaradi tega, ker je pač aktivistka in predsednica društva Hopla Konopla in je to navedeno tudi v razlogih za hišno preiskavo. Przeszukali, pozbierali te wszystkie dowody i to trwało pół dnia bez lekarstw na dworze siedząc. Ni prijetno imeti 5 oboroženih s pištolom od zunaj na dvorišču v hiši, pa nobenega nikamor ne spustijo.
to an AIDS patient in Canada, and he won in the Supreme Court, and that was one of the first precedent-setting court cases that allowed cannabis to become legal in Canada, because he stood up saying no other medicine will work for me. They busted me, I've got nothing I can use, and they had to give it back. Constitutional right. Mogę zostać jakby zamknięty do więzienia tylko dlatego, że podjąłem się terapii, która jest zabroniona, a tak naprawdę przez konstytucję wypuszczona, ponieważ jeżeli coś mi pomaga, to mam prawo to stosować, jeżeli standardowa terapia zawiodła. 20 pacijenata i ljudi koji su lečili svoje najbliže zbog samouzgoja ili posjedovanja kanabisa su sad ili u procesima ili osuđeni na dugačke kazne, a tu ima baš teških bolesnika, od epilepsije, od kancera, koji sad čekaju da će da dobiju 3 godine zatvora. I to je trenutno najveći problem kod nas. By ulżyć w cierpieniach chorej na osteoporozę babci, musiałem stać się przestępcą. Jednak w tym momencie widmo wyroku jest nieważne. Ważne jest, by ratować bliską osobę. Musimy za to wdzięczyć. Na stałe stałem się przestępcą. We need to have rules and laws that allow the use of medical cannabis. I think that's most of the society is completely in favor of this. So it has to change as soon as possible. Pain or patients cannot wait. That's the problem. Ideš na crno tržište da si spasi život. Ili se osudiš posaditi, ko što imamo primjera kod nas Honito poznati, pa je ga predsjednica morala da oslobodi i to je situacija. Ideš u zatvor ako se želiš liječiti sam i ako se osudiš da si spasiš život sam i neko te prijavi, ideš u zatvor. Kraj priče. Bom obravnavana po 168. členu KZ1, prvem odstavku, in sicer za hrambo prepovedane droge na domu. In sicer zagrožena kazen po tem členu je od 1 do 10 let zapora. I'm encouraging everyone, stand up for your rights. Tell your governments you've had enough of this nonsense. You know, we own this plant and no one else, and we all have the right to its use. We should not be criminalizing and chasing people for trying to access a natural flower. It's a waste of taxpayer money. It's a waste of law enforcement energy that should be going toward real crimes. Naj pa povemo, da letno stanejo te kršitve davkoplačevalce, pa vsa zgodba okrog drog tam med 50 in 100 milijonov evrov. Namreč tu so stroški sodnih postopkov, vi morate vedeti, da tudi če je za 1 gram konoplje, ki je vreden mogoče 5 evrov, porabijo za cel postopek 10 do 20 tisoč evrov. Se s tem morajo ukvarjati forenzika, pa se ukvarja nacionalni inštitut, pa izvedenci, pa pričnine, pa stroški, pa delo policije, tožilstva, sodišč in to so res neumnosti, kar se počne. Ob tem se pa še kršite osnovne človekove pravice za velik narod.